डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। गुज़श्ता दिनों हमने अहमद सलीम साहब का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई। 2-2.5 घंटे तवील ये इंटरव्यू हम मुख्तलिफ अक़सात में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज इस इंटरव्यू की ख़ास बातें हम दोहरा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। अमृता प्रीतम को जानता है, वो पंजाबी का जेन्युइन राइटर है। जेन्युइन होने का ताल्लुक अमृता प्रीतम की वाकफियत से बन गया। उसमें ये थीसिस भी दिया कि किसने किसको मारा नहीं बल्कि किसने किसको बचाया की कहानियाँ हमें आम करनी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि उनको इमरोज़ पढ़ के सुनाता है मेरे ख़त। अच्छा, यानी कि वो हमारा पर्शियन स्क्रिप्ट नहीं, पर्शियन स्क्रिप्ट नहीं, पर तसव्वुर ये था कि जो नागमणि में छप गया है वो समझे सिक्का बंद शायर है पंजाबी का। अगर लोगों की नज़र में ये मशहूर हो गया कि अमृता प्रीतम ने मुझे लिफ्ट नहीं कराया। फिर भगत सिंह की वालदा से मैं ख़त व किताबत कर रहा था और उनका जवाब भी आया। उन्होंने जज्बाती अंदाज में जवाब दिया कि तू मैनू अपना पुत्र लगन लग पे है। शोहरत का कोई फ़ायदा नहीं था जब तक अमृता प्रीतम मुझे न पब्लिश करे। तो मैंने एक नज़म लिखी, चोला दिलां दा लीरो लीर इधर उस पासे भी जिंद बेहाल फिरदी, सूए जोड़े नू इत्थे भी ताप चढ़दा कोई उत्थे भी खोल के वास। उस पर अमृता प्रीतम का पहला ख़त आया कि कम वक्त पहली तुमने ढंग की चीज़ लिखी और वो मुझे नहीं भेजी, वो आरसी में छपवा दी। कहीं निज़ामुद्दीन के आड़ में आ जाओ, कहीं अजमेर शरीफ की आड़ में आ जाओ। तो मैं कहता था कि मैं मज़हब का सहारा नहीं लेता। हो गया कि यहाँ के जो शायर हजरात थे वो ये अपना मजमुआ देते कि अमृता प्रीतम से फ्लैप लिखवा दो, हमारी ये नज़म नागमणि में छपवा दो। मेरा उस तरह का ताल्लुक़ नहीं था, मेरा बरखुरदारी टाइप का एक ताल्लुक़ था, जैसे एक अजीम शायर के नीचे कोई ऑर्डनरी। बल्कि पंजाबी के मौका परस्त अदीब और शायर जिन्होंने मौका परस्ती को शार बनाए रखा और सोचा कि हमें किसान पार्टी के सिब्तुल हसन जैगम, वो भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे क्योंकि वो खालिस्तान मूवमेंट के वो इंचार्ज थे। अमृता प्रीतम मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी 71 से के बाद से। तो इतना मेरे बारे में अमृता ने लिखा। इन्होंने मुझे कहा कि ये जो मार्गला मोटल है इसके अंदर तुम कमरे में रहोगे, तुम्हें खाना पीना हर चीज़ मिलेगी, तुम निकल नहीं सकते और ये बाहर तुम्हें जाने नहीं देगा। कमेटी डिक्लेयर की गई है 10 आदमियों की, उसमें 10वां नाम मेरा भी है। अच्छा, कि ड्राफ्ट कमेटी ये वाली, ठीक है। तो मतलब मुझे 10वां नाम अनएक्नॉलेज नहीं छोड़ा गया। नज़ीर नाजी आके बैठ गए तो हमें ना पैसे मिले और वो 8,000 रुपये महीना मिलता था मुझे। वो मुसवदे भी वही पड़े हैं जो मेरे पास ओरिजिनल पड़े हैं, यानी कि वो छप ही नहीं सकी। नहीं छपी। मैं बहुत अच्छा उसकी मुखालफत करता रहा। अब मुझे अफसोस होता है उस मुखालफत कि मैंने असल मुजरिमों को तो नज़रअंदाज किया और उनका अलायकार बनकर काम करता रहा, लेकिन जो मासूम लोग थे जिसने इतना बड़ा काम किया पंजाबी किताबियात जितना कि सिंधी अगर मादरी ज़ुबान प्राइमरी लेवल पे उस तरह ना होती तो इसकी अहमियत नहीं होनी थी। जब 47 हुआ तो कराची के जितने स्कूल थे वहाँ मादरी ज़ुबान में तालीम दी जाती थी, वो उर्दू स्पीकिंग्स ने आकर बंद किए कि हमारा टैगोर, हमारा शालती बिटाई, हमारा सचल सरमस्त, हमारा शेख अयाज, हमारा नज़रुल इस्लाम, उनको अयूब ख़ान ने जब बैन किया। लेकिन अगर हम कल्चरल आज़ादी दे देते उनको और लूट मार करते रहते, पटसन यहाँ इस्तेमाल करते रहते, बलूचिस्तान की मिनरल्स यहाँ इस्तेमाल करते रहते और बलोची को आज़ाद कर देते,
اگر ہم پشتوں کو آزاد کر دیتے اور وہاں کی بجلی چوری کرتے رہتے، ہاں مولانا حالی اور محمد حسین آزاد کی سازش سے پروان چڑھی. میں پنجابی. سمجھتا ہوں کہ پنجابی. اردو اچھا اردو ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو کسی کی سازش سے پروان نہیں چڑھی، خود پنجابیوں نے اپنی مادری زبان کو رد کر دیا. اچھا. انہوں نے واحد کام زندگی بھر یہی کیا کہ پنجابی کا نام لیوا رہے. کے خلاف بھی بہت لکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک معصوم انسان ہے اچھا. اور سنسیئرلی سمجھتا ہے وہی کہتا ہے. شاعری میں نے ایک نظم لکھی فیض صاحب پر، اور وہ میں لے کر گیا. میں اپنے استاد کے پاس، رئیس امروہوی میرے کل استاد تھے اور وہ میرے شعروں کو درست کیا کرتے. وہ جب فیض صاحب سے ایوارڈ لے رہا تھا اس وقت میں 3 دن سے بھوکا تھا، فاقے زدہ تھا. میں نے سوچا تھا کہ یہ جو ہی ایوارڈ ملے گا اس کو میں ان کتابوں کو فٹ پاتھ پہ بیچ کر پہلے تو رج کے کھانا کھاواں گا. فیض کے میں نے یہ بھی نہیں زحمت کی کہ فیض کے دستخطوں والے صفحے پھاڑ دوں، وہ میں نے ایز اٹ از رہنے دیا. انہوں نے خرید لی اور فیض صاحب کے پاس لے گئے کہ جی یہ آپ کے انعام کا یہ اشر ہوا ہے وغیرہ. پھر ایک دم سر اٹھا کے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اوہو 1 بج گیا، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھاؤ گے نا؟ اور یہ کہتے ہی مجھ سے جواب سنے بغیر کھانا منگوا لیا. جو بچہ اپنے پہلے ایوارڈ کو، فیض احمد فیض ایوارڈ کو فٹ پاتھ پر بیچ سکتا ہے وہ کتنا مجبور ہوگا. بھائی انجمن ترقی پسند مصنفین ہوتی تھی ایک، اس کو اب ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور سوچا عوامی ادبی انجمن کے نام سے کریں. اس کا پنجابی ترجمہ میں نے کیا، پشتو ترجمہ اجمل خٹک نے کیا، بنگالی ترجمہ اب مجھے یاد نہیں کون سے شاعر تھے، اور سندھی ترجمہ شیخ ایاز نے کیا، اور بلوچی ترجمہ گل خان نصیر نے کیا. آپ کو کیوں نوکری دیں؟ میں نے کہا جی ایک تو فیض صاحب نے بھیجا ہے، ان کا بڑا نام ہے، دوسرے اس لیے مجھے دیں کہ آپ گجرات کے ہیں اور میں بھی گجرات کا ہوں، اور تیسری وجہ یہ حمید الدین پیر ان کا نام تھا. اچھا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر کہنے لگے اپنی اردو نظمہ سامنے رکھنا، شامی جاؤ گھر جاؤ تے انہاں نوں ترجمہ کر لو. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 5-6 دنوں میں وہ اپنی تمام اردو شاعری پنجابی میں ترجمہ کر دی، اور وہ نور منارے کا سلیم سالم کے نام سے حصہ ہے. اس زمانے میں میرا قلمی نام سلیم سالم تھا، سلیم خواجہ سے میں ڈائیورٹ کر کے سلیم سالم بنا. بیسٹ پوئٹ جو ہے جوش ملی آبادی ہے، دوسرے نمبر پر فراق گورکھپوری ہے، یا فراق گورکھپوری بیسٹ ہے اور جوش ملی آبادی، اور فیض صاحب تو تیسرے نمبر پر آتے. فیض صاحب کے پاس وہ پرچہ گیا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھئی کمال کیا آپ نے، تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا، تو خوش ہوئے. جب پرچہ چھپ کر آیا، کاش وہ میرے پاس ہوتا، اس کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس میں سے جوش ملی آبادی اور فراق گورکھپوری آٹومیٹکلی غائب تھے، اور فیض صاحب از خود پہلے نمبر پر آ گئے. مجھے جو سزا ہوئی تھی اس میں 5 کوڑے تھے، 6 ماہ قید با مشقت تھی، اور 2000 روپے جرمانہ تھا، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں 3 ماہ مزید قید. اگر مجھے موقع ملتا ہے کوڑوں سے بچنے کا تو میں کوڑوں سے کیوں نہ بچوں. تو یہ آپ 2000 رکھیں اپنے پاس. آپ تو مجھے کوڑے لگوانا چاہتے ہیں. میری پوسٹنگ ہو گئی تھی وہاں پر، ایک میجر صاحب سے پھڈا ہو گیا تھا تو میں فرار ہو گیا. یعنی کہ فوج سے آپ کی دوستی ہمیشہ سے قائم ہے. اگر میں مرنے کے بعد بھی پنجابی شاعر کے طور پہ جانا گیا تو یہ میری بڑی اچیومنٹ ہو. مجھے گھر سے انٹیلیجنس والے پاک ٹی ہاؤس تک میرے پیچھے آتے تھے، اور پاک ٹی ہاؤس سے مجھے گھر پہنچاتے تھے. پنجابی ڈپارٹمنٹ بند کر دیا گیا پنجاب یونیورسٹی سے، تو کہا یہ گیا کہ یہ سکھوں کی زبان ہے پنجابی. تو میں نے کہا کیا کہ بڑے بڑے سکھ ہوئے ہیں ہمارے یہاں، بابا فرید ہوئے ہیں، شاہ حسین ہوئے ہیں، بلے شاہ ہوئے ہیں، وارث شاہ ہوئے ہیں، تو اتنے سکھوں کے ہوتے ہوئے
उन सिखों की, उधर के सिखों की हमें क्या ज़रूरत है। मसूद खदर पोश ने कहा कि नमाज पंजाबी में पढ़नी चाहिए, तो उसको उनकी नौकरी के सवालात उठ गए, लेकिन मुझे महा उर्दू दुश्मन समझा जाता है। पंजाबी अगर तालीम की ज़ुबान बन गई तो लाजमी तौर पर रोज़गार की ज़ुबान भी बनेगी, और जिस दिन पंजाबी रोज़गार की ज़ुबान बन गई उस दिन ये ढगे नहीं रहेंगे। पंजाबी आउटस्पोकन है, जो उसके दिल में होता है वही ज़ुबान पर होता है, तो वो लिहाज नहीं करता कि इसका असर क्या होगा सुनने वाले पर, वो वही कहता है। इसको लिंक कर दिया गया फक्कड़पन से। और मैंने तो शेख अयाज मुझे देखकर खिल उठे, कहने लगे भाई बड़े मौके पर आए हो, आज हम चरागां कर रहे हैं पूरे सखर में, पूरे सिंध में। आज की रात हमने, क्योंकि 12 बजे 1 यूनिट ख़त्म हो रहा है, और मैं उस पर आपको बताते हुए शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं लाहौर से चला था तो किसी को ख्याल भी नहीं था कि 30 जून की रात को 12:01 पर 1 यूनिट ख़त्म हो जाएगा और पंजाब को उसकी पहचान वापस मिल जाएगी। किसी मुफ्ती हमारे ख़िलाफ़ थे और उन्होंने हफीज़ पीरज़ादा से मिलकर फैज़ की भी छुट्टी कराई थी, खालिद सईद भट्ट ने और अक्सी मुफ्ती ने। उनके जाने के बाद उसने मुझे ठिकाने लगाना था, जो उसके लिए आसान काम रह गया था, क्योंकि फैज़ साहब की मौजूदगी में वो मुझे निकाल नहीं सकता था। मैंने कहा भेजो और जो मर्ज़ी करना है करो, मैं तो हुकूक की बात करूँगा। और वो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप रिज़ाइन वापस लो, और अहमद बशीर को अप्रोच किया। अहमद बशीर ने भी मुझे समझाया कि यार ये मुफीद काम है, यहाँ तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। आज ने कहा कि उसको रोको, उसको कहो कि बस उसको रिहाइश का बंदोबस्त करो, गेस्ट हाउस खोलो उसके लिए। जब वो शेख अयाज वापस आए 3-4 दिन बाद, तो मुझे कहा भी अपने लाहौर से कपड़े मंगवा लो, अब तो मैं जाने की ज़रूरत नहीं। भुट्टो साहब की ख्वाहिश है कि शाह लतीफ़ का तर्जुमा पंजाबी में। उस वक्त तक इंटर था, अच्छा, यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था लेकिन इंटर था, शाह हुसैन कॉलेज पढ़ा रहा था लेकिन इंटर था। तो शेख अयाज एक दिन कहने लगे कि यार क्या हर्ज है आप अगर छुप के मोहम्मद सलीम ख्वाजा के नाम से BA कर लो। ये पता नहीं था कि उस वक्त शफ़क़त अली मिर्ज़ा की अनबन है राइटर्स गिल्ड की मरकज़ से। अच्छा, तो वाक़या ये है कि एक दिन उन्होंने कहा कि रूसी डिक्शनरी मुझे चाहिए। मैंने कहा जी मैं ला दूँगा। तो उन्होंने खुश होकर सलाद बनाया मेरे लिए, कौरमा बनाया, और उस पर सलाद पे विस्की छिड़क दी। नजम हुसैन सैयद लगे रहंदे हो तुसी, नजम हुसैन सैयद, नजम हुसैन सैयद की चीज़ है नजम हुसैन सैयद। पीछे पिछली गली से लड़कियां आ जाया करती थी उनकी खिदमत करने, कोई पाँव दबा रही है, कोई उनका सर दबा रही है। कहने नहीं यार कमाल है, सैयद होके बंदे का पुत्र है। ये कम्युनिस्ट हरामज़ादे नशे में भी अपने दोस्त को पहचानते। उस ज़माने में ज़िया-उल हक ने क्या किया था कि एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। हमारी थी तंजीम जो ज़फ़र आरिफ ने बनाई थी, उसका नाम अब मुझे भूल रहा है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट ग्राउंड्स पर थी, और हमारा डायरेक्ट क्लैश MQM से ही था। अल्ताफ़ हुसैन पिस्तौल लेकर गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ा, और एक गोली मेरे सर के ऊपर से बालों को